Tindog, 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 malindog kita, ato mo sa grupo, maglinya, maglingkod dayon, ug tarong, mamaya kay teacher, para sa buhaton, magdula kita, tara na, sapa, tindog, 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 malindog kita, ato mo sa grupo, ug maglinya, maglingkod dayon, ug tarong, maminaw kay teacher, para sa buhaton, magdula kita, tara na. Karon, panahon na sa pagkaon. Busa, bago kita mangaon, maghugas sa kitag kamot. Ang unang muhugas og kamot kay si Talia o si Zia. Moadto kay Teacher Daisy para maghugas og kamot. Ang unang tindog mao si Talia o si Zia. Diri mag-agi Zia o Talia. Dito sa likod. Adto kay Teacher Daisy. Ulaton si nato mauman si Zia o si Talia maghugas og kamot bago masunod si Zia o si Zach. Si Leia o si Zach na pod. Maglingkod na si Zia o Talia. Si Smile o si Liza. Pagkuman ni Liza o si Smile kay si Margaret o si Alia. Sige ka muna Margaret o Alia. Sunod kay si Rowelyn o si Aliana. Karon kay human naman og hugas og kamot mag-ampok kita adise bago mangaon og pagkaon. Sunda si teacher. Manindog sa kita. Og sunda si teacher. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ginoo, salamat sa pagkaon, ug karon adlaw. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Karon giuluhan sa atong kanta kay manglimpyo kita. Sa ganito ang giuluhan sa atong kanta. Very good. Panahon sa paglimpyo, panahon sa paglimpyo, manglimpyo kitang tanan. Puniton ang basura, ibulor sa sabos. Para ilabay. Karon nalipay ko, limpyo na ang atong palibot. Ug maglingkod na kita, lingkod na, maglingkod kitang tanan. Very good, kay nalimpyo na. Hatagan natog palakpak atong kaugalingon. Time to rest now, it's time to rest now. You bow your head and close your eyes. I know you are tired, so sleep at night now, so we can play a game again. It's time to rest now. It's time to rest now. You bow your head and close your eyes. I know you are tired, so sleep at night, so we can play a game again.